जय जगन्नाथ हर हर शंभु। आज आम आलोचना करवा पितृपक्ष व श्राद्ध क्या कहुए। आश्विन मासर कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष कहुए व शुक्ल पक्ष को देवी पक्ष व मातृपक्ष कहुए। शास्त्र रे कहुए श्रद्धापूर्वक शुद्ध व्यंजन सहित दूध दही और घी देवार परंपरार अन्य नाम हूँ श्राद्ध। एबे आसतु जानिबा आमे श्राद्ध कहीं दि जाए। देखंतु आमर तो पूर्वपुरुष मान प्रति आमर जहाँ श्रद्धा भाव अच्छे माने सम्मान भाव अच्छी। आम हिंदू धर्म रे देखंतु गोटे लोक आमर पूर्वपुरुष अच्छे तांको प्रति आमर एबे भी आम मनरे श्रद्धा अच्छी। से श्रद्धा को परिव्यक्त करिवार अन्य नाम हूँ श्राद्ध। कहा जाए जे से माने वर्ष को थरे एही देखंतु एही वर्ष पितृपक्ष रे आसंती और दीपावली दिन जाती। से तो दीपावली दिन बड़ बड़ुआ डाक दे से आलुओरे छाड़ती। यही श्राद्ध देवार महत्व कौन रही कथारे अच्छी। आमे पितृपक्ष माने पितृपक्ष रे किंबा किछि पितृलोक आमर से माने मृत्युवरण कलापर प्रथमे चंद्रलोक जाती तापर से माने से स्वर्ग को जाती। से कर्म अनुसार फल पाती। से सही शक्ति दबापाई आउ से देखु आमे तो सबुदिन खाद्य ग्रहण करके आमर एनर्जी पाउचंदी। से सही एनर्जी दबापाई आमको श्राद्ध दि जाए। आमे श्राद्ध दौरान एमती श्राद्ध बहुत प्रकार अच्छी। किसी तीर्थ स्थान रे आपण निज पाई मध्य निज श्राद्ध दे पारिबे। एही श्राद्ध आपण निजर किए भी दे पारिबो माने आपणकर पुओ झियो जुआई नाती नातुणी बंधु ए समस्ते किए भी निजर सखा सहचर मध्यरु किए भी जड़े आपन को श्राद्धर माने श्रद्धार सहित जी तर्पण करती से को श्राद्ध कहुए। भारत एपरी एक देश जेउठी जीवित व्यक्ति संगे संगे पूर्वपुरुष को मध्य सम्मान दि जाए। श्राद्ध एपरी एक कर्म जेउठी मनुष्य आपणा परलोकगत पूर्वपुरुष को सम्मान व कृतज्ञता ज्ञापन करथाए। विश्वास अच्छी एही पितृपक्ष रे आमर पूर्वपुरुष माने आम घर पाखक आसती। तेणु एही समय आमे सेमानकु सम्मान दबा निहाती दरकार। आमर दुई प्रकार श्राद्ध हुए दिन श्राद्ध व मौला श्राद्ध। यही मौला श्राद्धटा पितृपक्ष रे हुए। आपण यही श्राद्ध जहाँ को भी दे पारिबे माने आपणकर ज्ञाति कुटुंबर किए भी आपण श्रद्धा आपण जहाँ करथिबे आपण मन आपण ता प्रति सम्मान थिबो। से सम्मान भाव को परिप्रदर्शन करिया पई आमे तांको दे सेही श्राद्ध बल रे देखंतु श्राद्ध करी आमे सब ब्राह्मण गरीब लोकन को खाइबा को दियंती। ता बल रे जो पुण्य अर्जन करंती सेथि पई सेही बल रे सेमाने परजन्म पाइबा पई सेमानको सुविधा होइताए। नले जदि सेमाने परजन्म भी पाई जांदी से पुण्य फल सेमानको मिलिताए। जहाँ भी हेले भी सेमाने अलगा जन्म पाइले भी सेमानकर किछि अंश माने गोटे शेड टाइप रो सी सेमाना गोटे अंश आमर पितृलोक रे थांती। तेणु सेमानंकु आमे सम्मान दबा पई एही श्राद्ध दिया जाए। पूर्वपुरुष को सम्मान और कृतज्ञता ज्ञापन करथाए। एबे चलंतु आमे स्कंद पुराण विषय आलोचना करिबा। स्कंद पुराणर कथा अनुसार थरे राजा करिंदम शैव महायोगी महाकाल को पचारिले भगवान मोर मनरे एही संजय जात होउची मनुष्य द्वारा पितृपुरुष उद्देश्य तर्पण पिंडदान आदि जो सब कार्य करा जाए जल पिंड अन्यान्य पदार्थ एठारे रही जाए तेबे किपरि यह पितृलोक रे पहुँचे और पितृगण मुक्ति पाती। राजा करिंदम का संदेह मोचन करने को महायोगी महाकाल कहले राजन देवता और पितृगण जनी ही एमिति कि सेमाने दूररू जेकोसी कथा शुणी नियंती दूररू पूजा मध्य ग्रहण करि नियंती और दूररू स्तुति रे संतोष हो जाती। एमाने तीन लोक को जानी थांती और एवं सर्वत्र पहुँची पारती। एमानक शरीर रे तत्व रूप रे भगवान पुरुषोत्तम निवास करिथांती। तेणु देवता और पितृलोक माने रस और गंध तत्व रे तृप्ति लाभ करिथांती। एमाने स्पर्श तत्व को ग्रहण करनियंती व पवित्रता को देखि परम तृप्ति लाभ करती। तेणु तो यही आश्विन मासर यही समय रे आमे घर लिपा पोछा और सुंदर करथांती। माने कौन जे घरे अलिया आवर्जना करती नहीं। से सम्मान पूर्वक घरे कली झगड़ा करने उचित नुहे। से प्रति सम्मान भाव रहिले से आत्मा
ଖୁସି ରହିବ। ଯାହା ହଉ ମୋ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଏବେ ବି ମନ ପକାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ କରୁଛି, ମୋ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଗଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯାହା ପିଣ୍ଡ ଦେବା ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ସେମାନେ ପରଲୋକକୁ ଗତି କରିବାରୁ ଏନର୍ଜି ପାଆନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଜନ୍ମ ପାଇଲେ ବି କିଛି ଅଲଗା ଜନ୍ମରେ ବି ସେ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ତାଙ୍କୁ ମିଳେ ଯାଏ, ଏମିତି ଏ ଟାଇପ୍ର। ଅନ୍ନ ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ନ ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟର ଆହାର, ଘାସ ସେପରି ପଶୁର ଆହାର, ସେହିପରି ଅନ୍ନର ସାରତତ୍ଵ ହିଁ ପିତୃଗଣଙ୍କର ଆହାର। ଶସ ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ଅଟେ, ସେମାନେ ଏଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯାନ୍ତି। ଯମଶ୍ରୁତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ମନ୍ତ୍ରବେତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସ୍ଥିତ ରହି ପିତୃଗଣ ସେମାନଙ୍କ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ପଦ୍ମପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଶ୍ରୁତିମାନଙ୍କ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଆୟୋଜନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସୀତା ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରକୁ ହଟିଗଲେ। ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ପଚାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କାହିଁକି ଦୂରକୁ ହଟିଗଲ? ସୀତା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କ ନାମଚରଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆକୃତିର ସୁସଜ୍ଜିତ ବେଶଭୂଷାରେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପୁରୁଷ ଅଜ ଓ ରଘୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗିଲା ଓ ଏହା ଭାବି ହଟିଗଲି କି ମୋର ତପସ୍ୱୀ ବେଶଭୂଷା ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ନେଇ ହେଉ। ସୀତାଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ। ଏହିପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅମାବାସ୍ୟା ହିଁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ତିଥି ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ସମୟକୁ ପିତୃପକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦେବତା ଓ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ତର୍ପଣ ଓ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜଳ ଦେବା ଉଚିତ। ବର୍ଷର ଯେକୌଣସି ତିଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିଥିରେ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପରମ୍ପରା ଆସିଛି। ଏଇଟାକୁ ହିଁ ମଉଳା ଶ୍ରାଦ୍ଧ କୁହନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରତିଦିନ ତର୍ପଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଏହି ପକ୍ଷର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଅବଶ୍ୟ ତର୍ପଣ ଓ ଜଳଦାନ କରିବା ଉଚିତ। କୁହାଯାଏ କି ପିତୃଗଣ ଏହି ଦିନ ଆପଣର ପୌତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆପଣର ତୃପ୍ତି ଆଶା ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି, ପିତୃଗଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପିତୃଗଣ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତିରେକ ଯାହାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ତ ସେହି ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିବେ, ହେ ମୋର ପିତୃଗଣ, ମୋ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବି ପିତୃ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଆମେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମାନେ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଆମେ ଯାହା ବି ଦାନ କରିବା, ମାନେ ଦାନ ତ ନୁହଁ, ଅର୍ପଣ କରିବା, ସେ ହେଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦାନ କରିପାରିବା? ସେମାନଙ୍କର ତ ସବୁକିଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ଯେପରି ପୂଜ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ, ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ପିତୃମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଏହି କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷଟା ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। କାରଣ ଏହି ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଓ ମହାଳୟା ହେଉଛି, ଏହି ପକ୍ଷର ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉଛି ମହାଳୟା, ଆଉ ଦୀପାବଳି ଦିନ ସେମାନେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ତୃପ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ଘରର ସଜାସଜା କରିବା ଉଚିତ, ଘରକୁ ସଫା କରିବା ଉଚିତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମକୁ ତର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରେ ମିଠା କିମ୍ବା ଖେଚୁଡ଼ି କିଛି ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଯିଏ ବି ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ବି ନ କରିପାରିଲେ ଆମେ ସଞ୍ଚା ବି ଦେଇପାରିବା। ସଞ୍ଚା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ନହେଲେ ଆପଣ କେଉଁ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଘରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡକାଇକି ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବେ। ସବୁବେଳେ ସେହି ନାରାୟଣଙ୍କର ପଦର ବିନ୍ଦରେ ଧ୍ୟାନ କରି କହିବେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାରି କରନ୍ତୁ। ସେହି ନାରାୟଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯିଏକି ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ କ୍ଷମା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପରଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସିଏ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଏପରି କରିପାରିବା, ଆମେ ଜପ କରିପାରିବା ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ, ମାନେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କିମ୍ବା ଶିବଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ, ନହେଲେ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଜପ କରିବା ମାଳା ଧରିକି। ତାପରେ ସେହି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆମେ ଯଦି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା, ସେମାନେ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ତ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇ ସେମାନେ
नेक्स्ट जर्नी रे प्रवेश करती। आपन को जदि तथ्य भल लगिला निश्चित भाव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे। कमेंट रे जय जगन्नाथ कहीदेवे। जय जगन्नाथ, हर हर शंभु, जय जगन्नाथ।